Hallelujah. God is good all the time. Nataka nikueleze katika wapendwa ya Kristo Yesu, popote ulipo katika nchi yetu na katika nchi ya Afrika nzima. Nataka nikuambie wapendwa, katika ujumbe ambaye Roho Mtakatifu kimetuma katika ulimwengu kote, watu wapate kubadilika na watu wapate kurudia Jehova Mungu. Naomba juu ya viongozi wote, anzie viongozi wa kanisa la Mungu, viongozi ya state. Mungu nasema watu wapate kurudia Jehova. La sio hivyo, Mungu tayari kimekasirika. Hataki kuona watu ambao wanatenda kinyume na neno la Jehova Mungu. Wote wapate kutenda kulingana na mapenzi ya Jehova. Wote wapate kutembea kulingana na mapenzi ya Jehova. Roho zote ambayo inatumika wakati huu, roho zote za uganga, roho zote ya chini ya maji, roho zote ambayo inasuia watu wa Mungu kusema ukweli, tunaenda kukemea wakati ambao tunarudi katika altar ya Jehova, na Mungu tayari anaenda kufanya kazi. Kwa hivyo popote ulipo, nataka niombe ili Mungu apate kubariki maisha yako. Mungu aliye juu mbinguni, bariki watu wako na uinue watu wako. Okoa watu wako katika janga, okoa watu wako Jehova katika matusi na madharau. Okoa watu wako Jehova kwa njia mbalimbali, ili jina lako likatukuzwe na jina lako ikainuliwe. Kupitia jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.